mi pang snacks. Kiningon man si Vice nga maka-snacks mi sa sito og mamon. Ako malipayon nagasulti sa inyo karon kay ang inyong igsoon nga Vice Mayor nahimo na sa awardee sa civil service sa Pag-asa Award. Nisaka na ta gikan sa Dangan ng Bayan Award nga ako ray primero nga Vice Mayor sa Region 10 nakadawat sa award. Gikan sa Dangan ng Bayan nahimo na sa kitang Pag-asa Award. So, nakitaan sa civil service ang akong magpanerbisyo at tinudanay, nakita niya ang akong pagamuma sa Distrito 1 o sa Distrito 2. Kita usab, nahimo usab karong Vice Presidente for Mindanao sa Vice Mayor's League of the Philippines, national na kana siya. So, dili na ko magdugay, ako mapasalamaton sa kahitasan kanunay. Kanunay ta magampo, kanunay ta magpasalamat sa blessings nga ato madawat sa kada adlaw. Kay kinita na gikan kaniya. So, daghan kay salamat ang inyong probinsyana. Maisog pero dunay kasing-kasing sa usa kay nahan. Mayong buntag ka natong tanan. Daghang salamat.